round. Out. Out ka na. Fourth round, go. Okay, dagdag ulit. Yan. Go. Kailangan magsabay yung paa. Hindi pwede yung ganito. Dapat nagsasabay. Alright, go! Yan. Yan. Wait lang. Balik yung dalawa. Out na si girl. Balik yung dalawa. Ate. Out ka na, naka-blue. Ay, sino ba yun? Ay, siya. Black. Okay, go. Yan. Okay. Go. Sabay yung paa. Ayan, dalawa na lang sila. Go! Siya pa nanalo? Okay siya? Okay, congratulations!